हाल है हमारा देखो। इधर गाड़ी भी नहीं है, रिक्शा भी नहीं है, है ना। आजिओ নহ'ल एडमिशन और अवस्था चाचोन खोज नाकारे ভেনখন যাব দিলোঁ स्कूल केতিয়াबाई छुट्टी হ'ল इहतर। क्या बोला? हम घर नहीं बेचेंगे। घर नहीं पाचेंगे? क्यों? इमान भागर লাগিছে ইয়াতে বহি ললোঁ অলপমান বাবু আৰু মই। সঁচাই গাড়ী নাপায় ইফালে চব প্ৰাইভেট কাৰ। ইয়াতে বহি আছোঁ। এখন ৰিক্সা গ'ল, কৈ গৈছে যে 5 মিনিট ৰখিব কৈছে, আহি আছে বোলে। তো ভাবি আছোঁ কি কৰোঁ, ৰখোৱে না যাওঁৱে। ৰিক্সা নোপোৱা নহয়, পায়, কিন্তু ৰিক্সাবিলাকত ভাড়া থাকে ইহঁতৰ বহুত ভাড়া। হা ये लैपटॉप नहीं है, पार्सल तो रिसीव करिलो, पार्सल दी थई গৈছিলে।